बचपन से ही इमाम हुसैन को बहुत प्यास लगती थी। आप रात के बीच में पानी मांगते थे। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का जब वक्त आखिर आता है तो आप इमाम अली से वसीयत फरमाती हैं कि ए अली, मेरे इस बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है, रात को 2-3 मरतबा उठ के पानी मांगता है, मेरे इस हुसैन को कभी प्यासा रहने न देना। फिर आप वसीयत फरमाती हैं, मेरी शहादत के बाद एक शुजा कबीले से शादी करना, अल्लाह तुझे एक उससे बेटा देगा, उसका नाम अब्बास रखना और उसे कहना कि रसूल की बेटी ने तुम्हारे लिए ये कुर्ता अपने हाथों से बनाया है और उसके हाथ में मेरे हुसैन का हाथ देना और उसे कहना हुसैन का ख्याल रखे। बस इमाम अली बीबी सैयदा की शहादत के बाद बीबी उम्मुल बनीन से शादी करते हैं। अल्लाह उनसे एक बेटा अता करता है। आप उनका नाम अब्बास रखते हैं। जैसे जनाब अब्बास थोड़े से बड़े होते हैं, आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, इस हुसैन की हिफाजत करना, और मेरे बेटे हुसैन को बहुत प्यास लगती है। रसूल की बेटी वसीयत करके गई थी कि मेरा हुसैन आधी रात को उठ के पानी मांगता है, अब्बास हुसैन के कदमों में सोना, और अगर रात को हुसैन पानी मांगे तो उसे पानी पिलाना। जनाब अब्बास पूरी रात जागते रहते थे कि मेरे आका हुसैन को प्यास लगे तो मैं उनको फौरन पानी दूं। बस दौर ऐसा गुजरता है और गुर्बत ऐसी आ जाती है जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन वो ही हुसैन प्यासा होता है। जनाब अब्बास बार बार उनकी प्यास को देख के गमज़दा होते हैं। इमाम हुसैन के बच्चों की प्यास को देख के रोते रहते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों में अपने बेटे कुर्बान करते हैं, अपने भाई कुर्बान करते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, मुझे इजाजत दें ताकि मैं भी मैदान में जाके इन जालिमों को बताऊं कि मैं अली का शेर हूँ। जनाब हुसैन फरमाते हैं, अब्बास, तुझे मेरे बाद मेरी बहनों के पर्दे की हिफाजत करनी है। बिलाखिर जनाब अब्बास के पास 4 साला बच्ची बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन आती हैं और फरमाती हैं, ऐ चाचा, तमाम बच्चे प्यासे हैं और कहते हैं कि जिसका अब्बास जैसा चचा हो वो कैसे प्यासे रह सकते हैं। ऐ मेरे चचा, मेरा असगर मर जाएगा, आप नहर से पानी लेके आए। जनाब अब्बास ने बीबी सकीना का माथा चूमा और आप मासूम सकीना को इमाम हुसैन के पास लेके आते हैं। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के कदमों पे हाथ रख के फरमाते हैं, ऐ मेरे आका, ये मासूम सकीना मेरे पास आई है और नहर से पानी मांग रही है, मुझे इजाजत दी। इमाम हुसैन की आंखें नम होती हैं। आप फरमाते हैं, ऐ अब्बास, जा उस बहन के पास जिसकी चादर का तू मुहाफिज है। अगर ज़ैनब तुझे इजाजत देती है तो नहर फरात चले जाना। बस जनाब अब्बास बीबी ज़ैनब के खेमे के करीब आके आवाज देते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, गुलाम आया है। बीबी ज़ैनब जनाब अब्बास की आवाज सुन के कहती हैं, ऐ मेरे भाई, हुक्म करें। जनाब अब्बास फरमाते हैं, ऐ मेरी आकाज़ादी, मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, आज बच्चों से शर्मसार हूँ। वो बार बार मेरे पास आते हैं और पानी के लिए तड़पते हैं। अब मुझसे बच्चों की प्यास देखी नहीं जाती, मुझे इजाजत दें ताकि मैं नहर से पानी लेके आऊं। बीवी ज़ैनब ने जैसे ही ये सुना तो आप ज़ारो कतार रोके नजफ की तरफ मुंह करती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे बाबा अली, आज मुझे समझ में आता है कि मैं कैदी भी हो जाऊंगी
میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشق میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشق کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کے وار کرنا شروع کر دیے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، آپ علم اور مشق کو دوسرے بازو میں سنبھال کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشق کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشق کو لگتا ہے اور مشق کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے، آپ جیسے ہی اپنی زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں، سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی،